Tanda naman, baka madapa. Dali. Pinapatakbo nyo si sir eh. Okay na po. Saan kayo, ma'am? Saan kayo? Singer. Magkano inabot nyo, ma'am? 20 po. BWD? Nakita nyo yan, ma'am? Ito po. Congrats po, wala po kayong bayad sa akin. Yan lang po yung magawa ko para makakatulong po sa senior po. Pakita ko po. Di, okay na po, kahit hindi po, basta. Kaway-kaway na lang po, ma'am. Ingat po. God bless po.